City International Christian Church. Presentación de la Iglesia Cristiana Internacional de México. I can say that was the finest flag ceremony presentation I have ever seen. Ceremonia de banderas que nunca he visto en mi vida. Thank you, Lucy. Thank you, Mexico City Church. Gracias, Lucy. Gracias, Iglesia de México. And you've already seen all the Crown of Thorns churches. Y han visto todas las iglesias en la corona de espinas. But tonight, Elena and I bring you Pero hoy, Elena y yo te traemos good news from around the world. buenas noticias alrededor del mundo. We bring you greetings from the Moscow Church, Saludos de Moscú, the Lima Church, the 100th church in the movement, la iglesia de Lima, la iglesia número 100 en el movimiento, Manila, Lagos, and Los Angeles. Manila, Lagos y Los Ángeles. We live in a political age Vivimos en una era política of escalating tension between nations, de tensiones escalando entre las naciones and no more so than between Russia and America, y entre Rusia y América y bastante and Russia and the Ukraine. y Rusia y Ucrania también. And yet at the beginning of May, Pero a principios de mayo we gathered in Kiev for the Eurasian Missions Conference. estuvimos en Kiev para la conferencia de Eurasia. We did not gather as Russian Christians No estábamos juntos como cristianos rusos or American Christians o cristianos or americanos Ukrainian Christians, o cristianos ucranianos. but as one family of global disciples of Jesus. Familia de cristianos globales para Jesús. Turn to Acts chapter 21, Vamos a Hechos capítulo 21, verse 17. versículo 17. When we arrived at Jerusalem, the brothers received us warmly. Cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. The next day, Paul and the rest of us went to see James, and all the elders were present. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y todos los ancianos estaban presentes. Paul greeted them and reported in detail what God had done among the Gentiles through his ministry. Después de saludarlos, Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. When they heard this, they praised God. Cuando oyeron esto, alabaron a Dios. I pray that as we share details from the ministries around the world, Mi oración es que ahora que vamos a compartir detalles alrededor del mundo, that in your heart que en tu corazón you will see God as the Almighty God, veas a Dios como el Dios and you Todopoderoso will give praise to Him for what He is doing in God's sold-out movement. y le des adoración a Él por lo que Él está haciendo en el movimiento totalmente comprometido. Saludos cariñosos de Los Ángeles y de África. Greetings from Africa and Los Angeles. Kip y yo estamos tan felices de estar aquí en México con nuestra familia preciosa. I'm so happy to be here with the precious family. I will switch to English now. Voy a cambiar a inglés ahora. I bring you good news from the Austro-China world sector. Les traigo buenas noticias del sector mundial de Austral-China. And that is one of the most difficult world sectors that we have. Es uno de los campos misioneros más difíciles que tenemos en los sectores mundiales. And it's led powerfully by Joe and Carrie Willis. Y está liderado poderosamente por Joe y Carrie Willis. And they also lead our sister church in Sydney, Y Australia. también ellos lideran la iglesia en Sydney, Australia. It's a very atheistic nation. Es una nación bastante atea. There are 65 disciples there now. Hay 65 discípulos ahora. But the most incredible thing is they have planted churches. Y lo más increíble es que ellos han plantado iglesias. The first one in Hong Kong, China. La primera en Hong Kong, China. And now we have 20 disciples there in Hong Y ahora Kong. tenemos 20 discípulos ahí. And most of them were baptized in the Sydney church as college students, and they're Chinese, and they wanted to go back to their homeland to save their people. Y la mayoría fueron bautizados en ministerio universitario en Australia. Eran nacionales chinos y quisieron regresar a su país.
And a wonderful couple that leads that church, Dean and Audrey Lamb, Y una pareja increíble que lidera esa iglesia, Jean y Audrey Lamb, were both actually baptized in Sydney. ambos fueron bautizados en Sydney. He is Él Chinese es chino and she's American. y ella es americana. And they're doing a great job leading the church there in Hong Kong. Y están haciendo un trabajo fabuloso en Hong Kong. And another church that, Lord willing, will be planted is Shenzhen, China. Y otra iglesia que va a ser plantada es Xinjiang, China. Their main language there is Mandarin. Su lenguaje principal es mandarín. And in most of China, that's the main language. Y en la mayoría de la China ese es su idioma. In Hong Kong, the main language is really Cantonese. En Hong Kong es cantonés el idioma. So please pray for these churches. Por favor, oren por estas iglesias. Kim and I were so blessed to get to go to the Auckland, New Zealand church Y planting. Kip y yo fuimos al servicio inaugural de la iglesia de Auckland, Nueva Zelanda. And most of the disciples sent on that mission team were also from the Sydney Y church. la mayoría de los discípulos que fueron en ese equipo misionero son de la iglesia de Sydney. A few were from America. Unos cuantos de Estados Unidos. And I was so proud of them because they were a mission team of 12 and they had 54 at their inaugural Estoy service. súper orgullosa de ellos porque con 12 discípulos trajeron 54 amigos a su servicio Again, inaugural. New Zealand is a very rich country but very De atheistic. nuevo, Nueva Zelanda es un país muy próspero y muy rico, pero muy ateo. And they have done an amazing job. They've baptized 5 people. Y han hecho un increíble trabajo bautizando 5 personas. And one of the baptisms was a young man actually from Samoa. Y uno de los bautismos fue un joven de Samoa. And when he heard that we had to plant the church in Apia, Samoa, Y cuando él escuchó que ellos tenían que plantar esa iglesia, he immediately volunteered to be on that mission team. inmediatamente voluntarió para ir en ese equipo misionero. God made it clear that we needed to plant the church in Apia Dios lo hizo muy claro que teníamos que plantar esa iglesia en Apia. because one of the wonderful brothers, Scotty, who just married Jenna, Porque Scotty, un hermano que se acaba de casar, una hermana que se llama Jenna, he was baptized in the campus ministry in Sydney. también fue bautizado en un ministerio universitario en But when Sydney. he graduated, he's Samoan, he had to go back to Samoa to help his country. Pero cuando se graduó, tuvo que regresar a su país, Samoa, para We ayudar. didn't plan on planting that church. They were supposed to plant New Zealand. No planificamos que ellos fueran a Samoa, ellos deberían de haber ido a Nueva But Zelanda. somehow God wanted him to go to Samoa. Pero Dios quería que fuera a Samoa. And we never had a church planting in the old movement. Y en in el antiguo Samoa. movimiento nunca se plantó la iglesia en Samoa. I bring you good news from Asia. Les traigo saludos de Asia. In the 2018 South Asian Missions Conference, En 2018, en la Conferencia de Misiones del Sur de la Asia, which was held at the end of April in Chennai, India, que fue en abril en Chennai, India, Raja and Debs Rashan gathered a mission team. Raja y Debs tuvieron un equipo misionero, They gathered 30 on this team, 30 en el equipo misionero, and they called them the Spartans. y los llamaron los espartanos. They took a 24-hour train ride from Chennai all the way to New Delhi. Fueron a Nueva Delhi en un tren que tomó 24 horas. They landed on Saturday morning. Llegaron el sábado en la mañana, They preached all day on Saturday, predicaron todo el día el sábado, and at their very first service on Sunday, y el primer servicio el domingo. they had 205 in attendance. Tuvieron 205 en asistencia. In their very first year, En el primer año, God gave them 141 baptisms. Dios le dio 141 bautismos. They now have 170 sold-out disciples. Ahora tienen 170 discípulos totalmente comprometidos. One of the amazing miracles Qué un increíble milagro. was that on the mission team Que en el equipo misionero was only one teenager, había solo una adolescente, Ashita Razan. Ashita Rajan. After 1 year, Después de un año, we now have 39 baptized teens in New Delhi. tenemos 39 discípulos adolescentes en Nueva Delhi. And so the church in New Delhi, La iglesia- Chennai, and Bangalore, Ahora tenemos 3 iglesias en la India. we have 300 disciples in India. Tenemos 300 discípulos en la India. Very exciting.
Muy animante. They're going to be sending out a fourth Indian church in November. Van a implantar su cuarta iglesia en noviembre. And equally exciting, at the end of June, Y a final de junio, they just sent out the Kathmandu, Nepal mission team. ya mandaron el equipo a Kathmandú, Nepal. After I leave here in Mexico, Después de terminar aquí en I'll México, be flying to Kathmandu, voy a volar a Kathmandú and on Saturday we'll have our inaugural service. y el sábado vamos a tener nuestro servicio inaugural. In the middle of June, En medio de junio, Elena and I were able to be at the PAC-RIM Missions Conference. estuvimos en la Conferencia de Misiones del Aro del Pacífico. Over 500 disciples came together for that conference. Más de 500 discípulos fueron a la conferencia. And it really is a story of great perseverance. Y es una historia de grande perseverancia. At the 2017 GLC, En la Conferencia de Misiones del 2017, I had to take the lead couple out of leadership. tuve que sacar la pareja que lideraba del liderazgo de la iglesia And out of the ministry, y del ministerio, because they both committed adultery. porque los dos cometieron adulterio. The ramifications inside the church were great. Las ramificaciones en la iglesia fueron muy grandes. That fall, 75 disciples fell away. Después, 75 discípulos cayeron de la fe. We spent all 2018 trying to rebuild the foundation. En el 2018 construimos la fundación de nuevo de la iglesia. At the beginning of 2019, Al principio del 2019, God gave us the couple that I really believe is going to build out not just Manila and the Philippines and Southeast Asia, Dios nos dio la pareja que yo creo que no solo va a construir Manila, pero todo el Asia. but they are going to be heroes for the entire movement. Van a ser héroes para el movimiento entero. Their names are Ricky and Colleen Chowdhury. Sus nombres son Ricky y Colleen Chandler. Amazing, Lo increíble, an incredible recovery this year. se han recuperado increíblemente este año. God has given them 102 baptisms in 2019. Tuvieron 102 bautismos hasta ahora, And equally exciting, 24 restorations. 24 restauraciones. The Church of Manila now is 305 disciples strong. La iglesia Manila tiene 305 discípulos. And they just sent out the third church in the Philippines to Davao. Y mandaron una iglesia ahora a Davao. And then very special, they just sent out the Phnom Penh, Cambodia mission Y team. mandaron el equipo misionero a Phnom Penh, Cambodia. And now we have a church of 30 in Phnom Penh, Tenemos una iglesia en Phnom Penh de 30 discípulos, which is going to bolster the efforts, of course, the CFW Mercy Orphanage. que es por los esfuerzos principalmente del orfanato de Mercy que tenemos en Cambodia. And we had our very first baptism at the orphanage, a young man named Dune. Y tuvimos el primer bautismo del orfanato, un joven llamado Dune. Well, that was a piece of good news from Manila, Esta es la buena noticia de Manila. was that I received a message on Facebook Recibí un mensaje en Facebook from a denominational minister de un ministro denominacional in Yangon, Miramar. en Yangon, Miramar. And I wanted to test whether or not he really wanted to be a part of the sold out movement. Y yo quería probar si él quería ser parte del movimiento de Dios totalmente comprometido. I said, Keon, if you can come to Manila, then I know that you are sold out. Kion, si tú vienes a la conferencia en Manila, yo sé que estás totalmente comprometido. He came to Manila 2 weeks early, Él vino a Manila 2 semanas anticipado. studied every day, Estudió todos los días. and on Sunday of the PAC-RIM Missions Y el Conference, domingo de la conferencia del Aro del Pacífico, yo Keon was baptized into fui Christ. bautizado en Cristo. We now have a new remnant group in Yangon, Miramar. Y ahora tenemos un grupo permanente en Miramar. I bring you good news from Africa. Les traigo buenas noticias de África. Kip and I were so blessed we were able to go there the last weekend of June. El último semana de junio, Kip y yo pudimos ir ahí. It was pouring down rain in Lagos, En Nigeria. Lagos llovía muchísimo. When we arrived, and yet there were 50 disciples standing out in the rain singing to us, "We love you with the love of the Lord." Y llegamos y estaban 50 discípulos afuera esperándonos cantando Te amamos con el amor del Señor. We are definitely part of a family worldwide. Definitivamente somos parte de una familia alrededor del mundo.
And the 2019 African Missions Conference had almost 300 people in attendance. Y la Conferencia de Misiones de África tuvo más de 300 que atendieron. And we had 10 different nations of Africa represented there. Y representaron 10 naciones. I'm so proud of Andrew and Patrick Smelly, who lead that world sector. Estoy muy orgullosa de Andrew y Patrick Smelly, que lideran ese sector mundial. They planted the church in Lagos, Nigeria 3 years ago. Hace 3 años ellos plantaron la iglesia en Lagos, Nigeria. And now we have a very solid, strong church of 155 disciples. Y ahora tenemos una iglesia muy fuerte de 155 discípulos. And that Sunday of the African Missions Conference, we had 5 baptisms. Y ese domingo de la conferencia tuvimos 5 bautismos, 3 men and 2 women. 3 hombres y 2 mujeres. And it was so moving to see God moving in that church in Lagos. Y me conmovió muchísimo ver el poder de Dios en esa congregación. And en at the end Lagos. of service, we also sent out the church planting to Johannesburg, Y South al final Africa. del servicio pudimos mandar el equipo misionero a Johannesburg, Sudáfrica. So please be praying. Their inaugural will be in September. Por favor, oren por su servicio inaugural en septiembre. But I want to share about Abidjan, Ivory Coast, Pero quiero compartirles de Abidjan, de la Costa Marfil, where we have a sister church there of 184 donde disciples. tenemos una iglesia de 184 discípulos. And then we have another sister church a few hours out that has 145 disciples. Tenemos otra iglesia cerca de ahí que tiene 145 So discípulos. in Africa, that part of Africa, it's a French-speaking part of Y en Africa, esa parte de África donde there's a hablan total of francés, 329. hay 329 discípulos, Brothers and sisters. hermanos y hermanas. And then in the Democratic Republic of the Y Congo, luego en la República Democrática del Congo we have the second largest church in the whole movement, tenemos la segunda iglesia más grande de nuestro movimiento, with 349 con disciples. 349 discípulos. The city is Kinshasa, La ciudad es Kinshasa and it's so awesome. We also have 4 other churches there in the Democratic Republic y of Congo. ahí en el Congo tenemos 4 iglesias. So in that country, we have 500 brothers and sisters. Entonces en esa nación tenemos 500 hermanos y hermanas. And it's amazing what God is doing. You know, Ebola virus has been killing people there. Increíblemente el virus de la ébola está matando a Just muchas 1,600 personas. people recently died from Ebola in the Recientemente Congo. 1,600 murieron So de we ébola en definitely el Congo. need great churches there. Definitivamente necesitamos iglesias increíbles. And ahí. I want to share about our new Mercy Signature Project Quiero compartirles de un proyecto de Mercy nuevo that God allowed us to start in Lagos, que Nigeria. Dios nos permitió empezar en Lagos, Nigeria. In Lagos, there's a very, very, very poor section built on the marina. En Lagos hay una sección muy pobre que está It's construida literally sobre a la marina. favela, a slum where people live on the boats. Literalmente viven en los botes estas personas. And there are a lot of children there that cannot go to Y school. hay muchos niños ahí que no pueden ir a la escuela. So there was a young couple, Biodon and Yemet Wanda, Hay una pareja joven that wanted to start a school for them. They did. que quisieron empezar una escuela para ellos y así lo hicieron. But they needed help, and they heard about Mercy. Pero necesitaban ayuda y escucharon de Mercy. And they reached out to the Lagos church to see if the Mercy ambassadors could help them with their Christmas project. Y contactaron a los embajadores de Mercy para que les ayudaran con su proyecto de Navidad. And of course, they were blown away by the love and the kindness of the Y disciples. obvio estuvieron tan impactados por el amor de los discípulos. And that couple I shared about that started the school, Boyodan and Yawando, Y esta pareja que les were acabo de so mencionar, impressed. They came to church, started studying the estaban Bible, tan impresionados, vinieron a la iglesia y empezaron a estudiar la Biblia and they were baptized on March y 10th. fueron bautizados el 10 de marzo. And it's called the real school. Y se llama la Iglesia Real. Well, they were expecting their first baby, Están esperando su primer bebé and she started having some trouble in her y pregnancy. empezó a tener un embarazo difícil. Well, if you know Nigeria, they lose power from time to time, Si conoces Nigeria, de vez en se les va la luz. and especially in the area where they were living, they did not have power at the hospital for 2 Y days. especialmente donde ellos viven, en el hospital donde ella estaba, no había luz. Well, they asked for all the disciples to pray,
pidieron oración de los discípulos. And miraculously, the power came on in the hospital so she could have an emergency C-section. Milagrosamente Dios trajo la luz al hospital para que ella pudiera tener una cesárea. And she was fine, the baby was fine. Y ella estaba muy bien, el bebé está muy bien. And they named the baby Mercy. Y llamaron a su bebé Mercy. I bring you good news from Europe. Les traigo buenas noticias de Europa. Elena and I were just in Stockholm and London. Elena y yo estuvimos en Estocolmo y en Londres. London now numbers 151 disciples. Londres tiene 151 discípulos. And there's another church in that nation of England in Birmingham with 27 disciples. Y Birmingham tiene 27 discípulos. Excitingly, just a couple months ago, we finally got the work visas for Anthony and Cassidy Olmos to return to Paris. Lo increíble es que unos meses atrás recibimos las visas para que Anthony y Cassidy Olmos sean misioneros en París. And these are 3-year work visas. Y son una visa de 3 años. And this is an incredible couple. Y es una pareja increíble. Not only were they on the original Paris team, No solamente ellos estaban en el equipo original de París, but they also helped with the Kiev, Ukraine reconstruction, pero ayudaron con la reconstrucción de la iglesia en Kiev, which just a few months ago. que fue unos meses atrás. And while they were there, Y cuando estaban allá, Cassidy began to suffer her 3rd miscarriage. Cassidy, lo triste, perdió el bebé. At this point, Anthony and Cassidy have no children. Ahora ellos no tienen hijos. When she went into the hospital, Cuando fue al hospital, her husband Anthony, in tears, shared this. su esposo Anthony, llorando, compartió esto. She was being carted into the OR, Lo estaban llevando a la emergencia and she was singing, "Thank you, Lord." y estaba cantando Gracias Dios. After the operation, Después de la operación, she'd lost her 2nd fallopian tube, perdió su segundo tubo filopiano, and yet she never lost her faith in this adversity. pero nunca perdió su fe en medio de esta This is tribulación. the kind of people that we have leading our churches all over the world. Ese es el tipo de personas que tenemos liderando las iglesias en todo el mundo. Because they've been going through a lot of work in Paris, Porque estaban ayudando el trabajo ahí en París. their world sector leader, Michael Williams, said, "You need to take a break." Los líderes del sector mundial de Londres, Michael Williamson, le dijo, tomen un break ahora. So they decided to head to Barcelona, Spain. Fueron a Barcelona. On the way to Barcelona, Spain, En camino a Barcelona, Michael Williamson contacts them, Michael Williamson se contacta con él, as well as Oleg Sorokin in Kiev, después, y también Oleg Sirokin de Kiev. said, "We've just received a message from the leader of the ICOC there in Barcelona, Recibimos un mensaje de la iglesia ICOC en Barcelona and it simply says, y dice, the ICOC has deserted us. la iglesia nos ha abandonado. Can Kip send anybody to help us?" ¿Quién puede mandar a alguien para ayudarnos? They were already on their way to Barcelona, Ya estaba en camino por coincidencia a Barcelona. Predicaron a la and as of palabra. today, we now have the Barcelona ICOC movement group. Ahora tenemos la iglesia permanente en Barcelona. Well, I bring you good news from Central and South America. Les traigo buenas noticias de Centro y Sudamérica. Kip and I were so inspired to be in Santiago, Chile at the beginning of the year in February for their missions conference. Al principio del año estuvimos en Santiago, Chile para la Conferencia de Misiones ahí. And of course, Raul and Linda are the world sector leaders of Central and South America. Y Raúl y Linda son los líderes del sector mundial de Centro y Sudamérica. And they're dear, dear friends of ours, and it was awesome to be there with them to see what God has been doing in that church in Santiago. Y fue increíble estar con ellos y compartir y ver cómo ha estado trabajando Dios en la iglesia de Which was our Santiago. first Crown of Thorns church. Que fue We saw nuestra on the list. primer iglesia del proyecto de Corona de Espinas. We had 364 people that came to that conference, Tuvimos 364 que asistieron a la conferencia, many from Brazil, muchos de Brasil, and we had an incredible time there. y tuvimos un tiempo increíble. The Santiago church now has 157 disciples, La iglesia de Santiago ahora tiene 157 discípulos and the church in São Paulo, Brazil, y la iglesia en Sao Paulo, Brasil, was planted by Raul and Linda in 2011 fue plantada por Raúl y Linda en 2011 with only 7
disciples. con solo 7 discípulos. And Joey was one of Y them. Joey era uno de ellos. And it's amazing what God has done with that church. Y es absolutamente increíble lo que Dios ha hecho en esta iglesia. Today there are 237 in the São Paulo Ahora hay church. 237 en la iglesia de Sao Paulo. But they planted the church in Rio de Janeiro, which has 33 disciples. Y plantaron la iglesia en Río de Janeiro y tienen 33 discípulos. And so they have a total of 268 disciples in Brazil. Ahora tienen 368 discípulos en Brasil. But one of the most inspiring things to Kip and me Pero una de las cosas más inspirantes para Kip y para mí has been the heart that Raul and Linda have for campus ministry. ha sido el corazón que Raúl y Linda tienen para el ministerio universitario. From day one, they went on the campus at USP Desde el primer día fueron al campus de la universidad with de the mission USP team, and they con el equipo misionero. evangelized and baptized some incredible people. Evangelizaron y bautizaron jóvenes increíbles. Their first baptism, Danilo Su primer Bataglin, bautismo fue Danilo Bataglin and his awesome wife, Carol, was also an USP y student. su esposa increíble Carol, que también es estudiante en USP o fue. Graduated, fell in love, Ambos se graduaron, se enamoraron, trained for the ministry with Raul and Linda. entrenaron para el ministerio con And they did the los exact morenos. same thing. They took 7 disciples and planted our 100th church in Lima, Peru. Hicieron exactamente lo mismo, llevaron 7 discípulos de Sao Paulo, plantaron la iglesia en Lima, Perú, la iglesia número 100. And they've already had 7 baptisms, campus students from one of the best universities there, San Marcos. Y ya han tenido 7 discípulos en la universidad número 1 de ese país. So they've already doubled the church. Entonces ya doblaron la iglesia. And Kip and I were so blessed to get to be there. It was Y awesome. Kip y yo estuvimos tan bendecidos de poder estar ahí con ellos. And of course, I took him to Machu Picchu. Y claro, lo llevé a Machu Picchu. And God has been so good to see what we see, the miracles we get to see. Y hemos sido tan bendecidos de ver los milagros que hemos podido. But Satan's also always working too. Pero también Satanás siempre está tratando de destruir. We had to replant the church in Bogota. Tuvimos que replantar la iglesia en Bogotá. And the São Paulo church sent 7 disciples to plant that church. Y la iglesia de Sao Paulo mandó 7 discípulos para plantar esa iglesia. And I'm so proud of Vaitza and Tulio. Y estoy muy orgullosa de Who lead that Laisa church. y Tulio. And we now have 15 disciples there in Y ahora tenemos Bogota. 15 discípulos ahí en Bogotá. And now, of course, I'm just so happy to share about Mexico Y City. ahora estoy tan feliz de compartir de la Ciudad de México. You are a great joy Son un encanto para mí. and a great blessing to come and be with you. Y una bendición tan grande de poder estar aquí con ustedes. And of course, Carlos and Lucy are dear friends and a daughter and son in the faith to Kip and I. Y Carlos y Lucy son queridos amigos y un hijo e hija espirituales para Kip y para mí. And then we love Carlitos and Andrew like true Y grandsons. queremos a Carlitos y a Andrew como nietos espirituales. And I'm very proud of them using their talents to help with this Estoy conference. muy orgullosa de que están usando sus talentos para esta conferencia. It was amazing. The Crown of Thorns presentation was the best I've ever seen. As Kip shared, and La it was presentación que creative. hicieron hoy fue la mejor que hemos visto, muy creativa. I think it's a great way to teach the Crown of Thorns to people. Creo que es una excelente manera de enseñar qué es el plan de Corona de Espinas. Anyway, I'm so proud of the campus ministry that has been growing here in Mexico City. Estoy muy orgullosa del ministerio universitario que ha estado creciendo aquí en la Ciudad de México. It's awesome to see Miguel and Mirna growing. Miguel and Mirna and Mon are doing a great Es job. increíble ver a Miguel y Mirna crecer y hacer un buen trabajo. And Joey Underhill and Anna Fernandez. Y yo voy a Ana Hernández. And of course, I'm so happy for Felipe and Paula. Y getting claro, married. feliz por Felipe y Paula. Only in the kingdom can this happen. Solo en el reino puede pasar una And then historia. I'm really grateful we have 18 disciples in our Monterrey sister Y church. estoy tan feliz que hay 18 discípulos en nuestra iglesia en Monterrey. And I'm very proud of you all. I know it has Estoy been a muy tough orgullosa year, de ustedes. Sé que ha sido un año difícil, but I know God is with you. pero
Pero Dios está con ustedes. Never forget them. Nunca se I olviden. love you so, so much. Los amo mucho. I bring you good news from the Middle East. Les traigo buenas noticias del Oriente Medio. In the fall of 2016, En el 2016 we sent out the Crown of Thorns church planting to Dubai. enviamos el equipo para plantar la iglesia en Dubai. However, we did not support the minister, R.D. Baker. R.D. Baker no trabajaba para la iglesia, que era el líder. And that fall, we had no baptisms. Y no tuvimos ningún bautismo en estos meses. We had 6 restorations from the ICUC. Seis restauraciones de nuestra antigua But 3 of the mission team confraternidad. had to go back. Pero 3 tuvieron que regresar a Estados Unidos. And so come the beginning of 2017, Pero a principios de 2017 we had 12 disciples in Dubai. teníamos 12 discípulos en Dubai. And the question has to come, Y la pregunta es, what can 12 disciples do? ¿qué pueden hacer 12 discípulos? We decided to support R.D. and April Baker. Decidimos que ellos iban a ser pagados por la iglesia. And the baptism started to come. Y los bautismos comenzaron. However, April has a congenital heart condition Pero April tiene un problema en el corazón. and had to come back for a regular checkup in the month of April. Y tuvo que regresar en el mes de abril para chequear. While she was getting a checkup Cuando ella estaba haciendo una revisión del corazón, in the hospital, en el hospital she suffered a heart attack, tuvo un ataque al corazón. which got her heart to cardiac arrest. Tuvo un infarto. It didn't beat for 4 minutes. Su corazón no palpitó por 4 minutos. To say R.D. was praying would be an understatement. Decir que Ardí estaba orando era minimizar la cosa. Praise God, the Lord moved through the physicians. Dios se movió por medio de los doctores. She came back to life. Ella volvió a la vida. 3 months later, went back to the mission field of Dubai. 3 meses después, And by the end of the year, they had seen 29 people baptized into y Christ. después vieron 29 personas bautizadas en Cristo en Dubai. We did feel like we need to bring April and R.D. back to America. Pero decidimos traerlos de vuelta a ellos a América. And so we wanted to send a young man named Miguel Mendez over there to lead our church. Y mandamos a un joven llamado Miguel Méndez a dirigir la iglesia en Dubai. Now, Miguel came last year to your Latin American Missions Conference. Miguel vino el año pasado a tu conferencia acá. And at that time, he met a young lady. Y después conoció a una She's discípula Venezuelan. de Venezuela, She's a member of the Mexico City Church. pero parte de la iglesia aquí en México, Sandy Monfleur. Sabino Confleo, And they started to, dare we say, build. y comenzaron a construir. Well, they built pretty fast. Construyeron bastante rápido. Sandy moved on over. Sabi se mudó a Dubai. She just got engaged a few weeks Ahora ago. está comprometida unas semanas atrás. The woman leader there, Megan Matthews, La líder mujer, Megan who's Matthews, 50 years old and been leading with Miguel, que tenía 50 años liderando con Miguel, was needed in Miami. era necesitada en Miami. And so now Miguel and Sandy are leading the Dubai International Christian Church. Ahora Miguel y Sabi están liderando la iglesia internacional. It's now 63 disciples strong. Tienen 63 discípulos. And Miguel and Sandy Y Miguel y Sabi are going to be married se van a casar in December en at diciembre. the first Middle East Missions Conference in Dubai. Primera conferencia del Oriente Medio en Dubai. Well, I bring you good news from the USA. Yeah, again, it blows my mind. In 2017, the Crown of Thorns project was completed by God. Estoy tan impresionada que en el 2017 se completó el plan de Corona de Espinas. We have 12 international strong churches around the world. Tenemos 12 iglesias internacionales en todo el mundo. Well, as I'm so blessed to be married to Kip, he's always dreaming and planning for God to do noble things. Estoy muy orgullosa de estar casada con Kip. Él siempre está planificando cosas grandes para Dios. So he thought we need to do something more in America because the U.S. pretty much supports most mission work around the world. Y él pensó, es tiempo de hacer algo en Estados Unidos porque la verdad que las iglesias en Estados Unidos apoyan todas las misiones internacionales. The only church, London helps with work in Europe. Londres ayuda con el trabajo en Europa.
But it's a lot for the U.S. churches to support all of the mission work around the world. Pero es mucho trabajo que hace Estados Unidos en apoyar todo el esfuerzo misionero fuera de Estados Unidos. Our U.S. brothers and sisters are very sacrificial. Nuestros discípulos en Estados Unidos sacrifican muchísimo. Our Portland disciples did fireworks stands for weeks. Los discípulos en Portland vendieron cohetes por semanas. I'm so proud of them. And then in LA, Muy people were orgullosa de ellos. literally giving blood. Y en Los Ángeles, literalmente los discípulos estaban donando sangre, Selling all kinds of things, vendiendo todo, working extra hours trabajando horas extras to raise their mission para money. poder dar sus ofrendas especiales para las Instead of misiones. going and buying fancy homes and fancy cars, En lugar de comprarse casas y carros, they happily give their money to missions. con mucho amor ellos dan todo su dinero a las misiones. So Kip's plan is called Operation Eagle. Entonces el plan de KID se llama Operación Águila. And that plan is to plant a church in every state of America, the U.S. Y ese plan es de plantar una iglesia en cada estado de los 50 en Estados Unidos. So we can raise more mission money. Para tener más dinero para misiones. But also because we need to save all these Pero precious también souls. porque todos necesitan ser salvos. And in 2019, we were able to plant the Atlanta, Georgia church. Y We en have one party there. 2019 plantamos la iglesia en Atlanta, Georgia. And then New Haven, Connecticut will be planted soon. Y próximamente New Haven, Connecticut. And then Kip's birthplace, Indianapolis, Indiana, will be planted in September. La congregación Indiana será plantada en septiembre. But please be praying for our brothers and sisters in the U.S. because we do definitely want to keep supporting world missions, and God keeps multiplying our churches around the world, so we need to keep raising more money to supply the needs. Pero But I por love you all favor, so oren much. por los discípulos en Estados Unidos para que sigamos siendo fructíferos y sigamos recaudando fondos para And misiones. thank you so much for your prayers for Kip and I. Y I gracias love por you. sus Thank you, thank oraciones you. por Kip y por mí, los amo mucho. Amazing now, Increíble. in the 50 states of America, Los 50 estados de Estados we are Unidos. now in 22 of the 50 states in the United States of America. Estamos en 22 de los 50 estados de los Estados And Unidos. the U.S. churches just in the month of May Y las iglesias de Estados Unidos solo en mayo raised over $3 million for missions. levantaron más de $3 millones para las misiones. One of the most exciting things that happened came in 2012 in the movement. Lo que me anima lo que pasó en el 2012 en el movimiento That was the founding of the International College of Christian Ministries. fue donde comenzamos la Universidad Cristiana del Ministerio Cristiano. Where the state of California Cuando el estado de California allows us to give accredited degrees. nos deja dar títulos acreditados, Master's degrees, doctorate degrees, bachillerado, maestrado y doctorados, according to our Bible de convictions. acuerdo a las convicciones bíblicas que tenemos. Excitingly, this year, Lo animante este año, San Paulo had another graduation commencement. Sao Paulo graduó varios discípulos allá. 14 disciples graduated. 14 discípulos se graduaron en Sao Paulo. At the end of June, A final de junio, we had our first ICCM commencement in Africa. tuvimos la primera graduación en África. 14 in the ICCM Lagos graduated. También 14 se graduaron en Lagos. And come next month in August, Y el mes que viene, en agosto, we have the LA commencement, vamos a tener la graduación en Los Ángeles, where we're going to give up 102 degrees, donde vamos a dar 102 títulos universitarios. 96 bachelor's degrees, 96 de bachillerado, and 6 master's degrees. 6 de maestría. Now the master's degrees are very important El título de maestría es muy importante. because in order to open up an extension school, Para abrir una escuela de extensión, the evangelist has to hold a master's degree. el evangelista necesita tener un título de maestría. And so very excitingly, we have 3 new schools opening up. Y ahora tenemos 3 escuelas que se están abriendo. ICCM Sydney, ICC Sydney, because Joe Willis gets his master's. porque Joe Willis va a tener su maestría. ICCM London, En Londres, because Kobe Gray is getting his porque master's. Kobe va a tener su maestría. And ICCM Joburg, Y Johannesburgo,
Because Andrew Speller, of course, has the team in Johannesburg Porque right now. Andrews Belli ya tiene una maestría. And so at this point, we now have 14 ICCM extension schools all around the world. Tenemos 14 escuelas de extensión de la universidad en todo el mundo. It's amazing Es increíble to think that on May 6, 2007, que en el mayo 6 de 2007, 42 sold-out disciples from Portland, Oregon 42 discípulos comprometidos de moved to Oregon Los Angeles se mudaron a Los Ángeles and planted the City of Angels Church. y plantaron la iglesia de Los Ángeles. God has multiplied them in the past 12 years Dios los ha multiplicado en los últimos 12 años to over 7,000 disciples a más de 7,000 discípulos in 106 en churches 106 in iglesias 41 en nations 41 naciones on